مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على من سمع السلام مشاهدينا الكرام فليرد السلام في التعليق. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. نزولا عند رغبة المشاهدين فإنني سأقوم بشرح avoir و être au présent، وليس l'auxiliaire avoir و l'auxiliaire être. سأشرح le verbe avoir au présent. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre chaîne La Langue Française. Le cours d'aujourd'hui est le verbe avoir et être au présent. Le verbe avoir et être au présent. قبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أطلب منكم الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا التعليق على الفيديو والضغط على جيم ومشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والواتساب. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Le verbe أولا le verbe avoir au présent. الآن سأقوم بتركيب جمل باستعمال le verbe avoir، وسأقوم بترجمة هذه الجمل، وبعد ذلك سأقوم بتركيب جمل باستعمال le verbe être au présent، وأيضا سأقوم بترجمة تلك الجمل. J'ai 18 ans aujourd'hui. لدي 18 عاما اليوم. J'ai و le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. J'ai لدي. Tu as لديك. Il a لديه. 18 ans 18 عاما. Aujourd'hui اليوم. سأستعمل tu as لتركيب جمل. Tu as toute ma confiance. Tu as toute ma confiance. Tu as لديك أو حصلت أو تملك. Le verbe avoir هو حصل أو يحصل على أو لديه أو يملك. هنا tu as هي حصلت. Tu as حصلت على أو لديك أو تملك. toute كل. ma confiance ثقتي. Tu as toute ma confiance. حصلت على كل ثقتي. Tu as toute ma confiance. Tu as toujours raison. Tu as toujours raison. لديك. Tu as هنا لديك. دائما toujours دائما الحق. raison يعني لديك الحق، أو أنت دائما المعنى الحقيقي، أنت دائما أو الصحيح، أنت دائما على حق. Tu as toujours raison لديك دائما الحق، أو أنت دائما على حق. الآن سأمر إلى أو سأستعمل اسم، وهنا سأستعمل إلى، وبعد ذلك سأستعمل اسم. إلى des amis. Elle a des amis. لديها أصدقاء. Elle a لديها des amis أصدقاء، أو تملك أصدقاء. Ma sœur مثلا a de très bonnes notes en français. Ma sœur a de très bonnes notes en français. Ma sœur a très bonnes notes en français. أختي حصلت على علامة جيدة في اللغة الفرنسية وباللغة الفرنسية. في اللغة الفرنسية. Ma sœur a de très bonnes notes
En français أختي حصلت على علامة جيدة جدا في اللغة الفرنسية. bonne جيدة très جدا. note علامة أو نقطة. علامة أو نقطة أي نتيجة. لا نوت نتيجة أو العلامة أو النقطة. en français في الفرنسية، ولكن نحن لا نقول في الفرنسية، نقول في اللغة الفرنسية. ma sœur أختي. الآن سأمر إلى nous avons un cours de chant. nous avons un cours de chant. nous avons لدينا un cours درس de chant في الغناء. de chant من chanter. nous avons un cours de chant أي لدينا درس في الغناء. nous avons un cours de chant. سأمر إلى vous avez quelques petits défauts. vous avez quelques petits défauts. vous avez quelques petits défauts. لديكم بعض العيوب الصغيرة. vous avez لديكم quelques بعض petits défauts العيوب petit صغيرة. petite هي الصغيرة، petit الصغير، ولكن هنا العيوب مؤنث لذلك استعملنا الصغيرة، وهنا ديفو مذكر masculin لذلك استعملنا petit. سأضيف أيضا مثال il مفرد il a une belle voiture, une belle maison et de gentils amis. il a لديه il a une belle voiture, une belle maison et de gentils amis. il a لديه une belle لديه أو يملك il a لديه أو يملك une belle جميلة voiture سيارة جميلة une belle maison منزل جميل de gentils amis وأصدقاء لطيفون. elle a une belle voiture, une belle maison et de gentils amis. لديه سيارة جميلة، منزل جميل وأصدقاء لطيفون. سأمر إلى ils avec S. ils ont de mignons petits chats. ils ont de mignons petits chats. ils ont لديهم de mignons petits chats قطين لطيفين. ils ont de mignons petits chats. ils ont de mignons petits chats لديهم قطين لطيفين. سأمر إلى elle. هنا il avec s للجمع المذكر. سأمر إلى جمع المؤنث elles. elles ont un magnifique collier. ils ont un magnifique collier. elles ont un magnifique collier أي لديهم قلادة جميلة. ils ont لديهم un magnifique قلادة collier جميلة. ils ont un magnifique collier لديهم قلادة جميلة. والآن سأستعمل on a encore 2 heures pour faire ce devoir. on a
encore 2 heures pour faire devoir. On a encore 2 heures pour faire ce devoir. أي on a لا يزال لدينا. On a encore لا يزال. On a لدينا. On عندما نقوم بتصريف le verbe être إلى on فنستعمل مثل il و elle. il a أو elle a. On a encore لا يزال لدينا 2 heures ساعتين 2 heures ساعتين pour faire للقيام pour faire ce devoir بهذا الواجب. لا يزال لدينا ساعتين للقيام بهذا الواجب. On a encore 2 heures pour faire ce devoir. لا يزال لدينا ساعتين للقيام بهذا الواجب. والآن مشاهدينا الكرام سأمر إلى le verbe être. Le verbe être. ثانيا le verbe être au présent. Le verbe être au présent. مشاهدينا الكرام قبل أن أبدأ في شرح le verbe être au présent أطلب منكم الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو أو سابوني أو انسكريبسيون ليصلكم كل جديد. والمرجو تفعيل الجرس، أيضا الضغط على الجرس والضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو، وأيضا مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وشكرا لكم وسأكمل الدرس. Le verbe être au présent. سأكتب الجملة الأولى je suis dans ma chambre. Ma chambre. Je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre غرفتي. Je suis dans ma chambre. في غرفتي. Je suis dans ma chambre. في غرفتي. Tu es souvent absente cette année. Tu es souvent absente cette année. Tu es أنت أو أنت، ولكن هنا absent وليس absent، لذلك فإن أنت. Tu es أنت. souvent غالبا. absent ما تكوني. cette année ما تكوني غائبة. cette année هذا العام. absent ما تكوني غائبة. cette année هذا العام. tu es souvent absente cette année. أنت غالبا ما تكوني غائبة هذا العام. Tu es souvent absente cette année. Nous sommes toujours en retard. Nous sommes toujours en retard. قبل أن أكمل الجمل سأقول لكم أن le verbe être au présent هو je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis أنا, tu es أنت, il est هو, nous sommes نحن, vous êtes أنتم, ils sont هم. Nous sommes تعني نحن. toujours دائما. en retard متأخرين. Nous sommes toujours en retard. نحن دائما متأخرين. Nous sommes toujours en retard. سأمر إلى vous êtes. Vous êtes en vacances au Portugal. Vous êtes en vacances
au Portugal. Vous êtes en vacances au Portugal. أنتم en vacances في عطلة au Portugal في البرتغال. Vous êtes en vacances au Portugal. أنتم في عطلة في البرتغال. سأمر إلى ils sont. Mes parents ne sont pas d'accord pour que je sorte la nuit. Mes parents ne sont pas d'accord pour que je sorte la nuit. Mes parents تعني والدي ne sont pas هم لا d'accord يوافقون pour على que je sorte على الخروج la nuit في الليل في الليل. Mes parents ne sont pas d'accord pour que je sorte la nuit. والدي هم لا يوافقون على الخروج في الليل. Mes parents ne sont pas d'accord pour que je sorte la nuit. سأعيد الجمل. Le verbe avoir au présent. J'ai 18 ans aujourd'hui. Tu as toute ma confiance. Tu as toujours raison. Elle a des amis. Ma sœur a de très bonnes notes en français. Nous avons un cours de chant. Vous avez quelques petits défauts. Elle a une belle voiture, une belle maison et de gentils amis. Elles ont 2 millions petits chats. Elles ont un magnifique collier. On a encore 2 heures pour faire ce devoir. Le verbe être au présent. Je suis dans ma chambre. Tu es souvent absente cette année. Nous sommes toujours en retard. Vous êtes en vacances au Portugal. Mes parents ne sont pas d'accord pour que je sorte la nuit. مشاهدينا الكرام، إنني أخذ وقت كبير جدا لأعد الدروس وأيضا لأقوم بتنزيلها على اليوتيوب. أنا فقط أطلب منكم الضغط على جيم والمشاركة والاشتراك في القناة، أي اشتراك، الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا التعليق بما يناسب الفيديو، ومشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. شارك مع أصدقائك هذا الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة التعجب في أعلى الفيديو ليشاهد قوائم بكل فيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا، أو إذا أردت الدخول إلى القناة فيكفيك الضغط على لا لونغ فرانسيز لتشاهد جميع الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.